मोमनीन तशरीफ़ रखो। 6 ज़िलहज दिन 1 बजे गोंदल बरादरान मजलिस अज़ा मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करवा रहे ने अपने मरूमिन दे इसाले सवाब सजिद गुलाम जाफर जतोई साहब, अली नासर अल हुसैनी तलाड़ा साहिब, मुजम्मल हुसैन शाह साहब तलाड़ा साहब इंशाअल्लाह 4 तो 5 बजे मरकजी इमाम बारगाह मौजियां मजलिस अज़ा मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रही है। 6 ज़िलहज दिन 1 बजे मजलिस अज़ा का आगाज़ हो जाएगा, जिदा च सैयद ज़ैगम शाह साहब, सैयद मुर्ताज़ हुसैन शाह साहब, राजा तैर अब्बास, गुलाम जाफर त्यार साहब, जनाब असरदा बाकर साहब और इहदे तो अलावा भी बंदे पढ़ने वाले ने मोमनीन अगे इल्तमास मजलिस अज़ा सुन के सवाबे दारैन हासिल करें। ज़िक्र अब्बास 1 अगस्त को भी इत्थे रात 8 बजे मजलिस अज़ा अदनान अब्बास जंडवी साहब ज़वार ज़ाकर ने साडे मौला दे वो मजलिस अज़ा करवाते हैं सालाना, जिदे विच चौधरी इजाज़ हुसैन जंडवी साहब आ बावलपुर, गुलाम रज़ा जंडवी साहब आ फलाहौर, खान इजाज़ खान चोटी दरी, सैयद इज़हार हुसैन शरादी साहब और अख्तर हुसैन तूर साहब इहदे तो अलावा भी बंदे पढ़ने वाले ने 8 अगस्त को रात 8 बजे मजलिस अज़ा शुरू होगी। मोमिनीन अगे इल्तमास मजलिस अज़ा सुन के सवाबे दारैन हासिल करियो। हुण जनाबे किबला सरमाया मिलत तशय्यो वकील आले मुहम्मद अली नासर तलाड़ा साहिब और इन्हां दे फौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जनाबे किबला मौलाना हाजी मज़हर हुसैन साहिब किबला ओ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हां दे फौरन बाद ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व आलिहि तय्यबीन तहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द खलत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद मोहम्मद। दुआ है अल्लाह वादा उल्ला शरीक हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दे सदके नाल तमाम मोमिनीन दियां दिली दुआवां कबूल और मंजूर। मोहम्मद असलम साहब वल फजलदाद उन्हां दी बेटी बीमार ने, उन्हां दुआ करवाई खालिक कायनात इज़्ज़त बतूल दा सदका उन्हां शफाए कामिला और आजला दा। मेरे मोहतरम सामीन, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दी शहादत दे अयाम जारी ने और पूरी दुनिया दे शिया मुसलमान अपने 8वें इमाम दी बारगाह अपना नजराना पेश कर रहे। इस मजलिस आज़ाज भी मैं इमाम रज़ा तक ही आना चाहना, लेकिन वो वास्ते कुरान की एक आयत मजीदा मैं जनाब के सामने पढ़न का शरफ हासिल किया है। खालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं, सुन्नतल्लाहि अल्लती कद खलत मिन क़ब्ल, मेरे हबीब बंदों पर वाज़े कर दीजिए कि जो अल्लाह की सुन्नत है वो पहले भी गुज़र चुकी है और अब भी है। अल्लाह की सुन्नत पहले भी गुज़र चुकी है, अब भी अल्लाह की सुन्नत है। अगे अल्लाह फरमाते हैं, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, इन लोगों पर वाज़े कर दीजिए कि अल्लाह अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करता, अल्लाह अपनी सुन्नत को कभी बदलता नहीं है, अल्लाह अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करता। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तू हरगिज़ नहीं पाओगे तुम कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि अल्लाह ने अपनी सुन्नत को बदल दिया हो। मेरे मोहतरम सामीन, जेड़े वेले लफ्ज़ सुन्नत आउंदा है उदों किसी शख्सियत का ज़हन तसव्वुर जरूर आउंदा है। मसलन कुर्बानी आ रही है तो सुन्नत इब्राहीमी है, तो जोड़ा बंदा इस सुन्नत पर अमल करना चाहता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करेगा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करेगा, उस दुम्बे का तसव्वुर करेगा, सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ज़हन च रखेगा, इनू सुन्नत इब्राहीमी आंदा। जोड़ा बंदा दाढ़ी रखेगा वो सुन्नत रसूल ते रखेगा, तो वो ज़हन च भी सरकार रिसालत माब की रीश मुकद्दस का कोई तसव्वुर आएगा। जोड़ा बंदा बस मसवाक करता है वो ज़हन च भी सुन्नत रसूल आएगी, तो रसूल पाक का तसव्वुर करेगा। यानी जिदी सुन्नत ते तुसां अमल करना है वह तसव्वुर ज़हन च आना बड़ा जरूरी है। सुन्नत ही अल्लाह की होवे तो तसव्वुर बंदा की करे।
میرا خیال ہے تسی انتظار ہے کہ کوئی مولوی گرم ہوئے گا تو اسی بھی گرم ہوں. یہ مولوی آج کل پچھوں ہی گرم ہوتے ہیں، فکر دی لوڑ نہیں. تسی بس توجہ فرماؤ، میں دوبارہ عرض کر میں عرض کر رکھا کہ سنت مسواک کرنا نبی دی سنت ہے کیونکہ نبی نے کیتی ہے. وال رکھنا اتھوں تک حضور دی سنت ہے کیونکہ حضور نے رکھے نے. خوشبو لانا نبی دی سنت ہے. غسل کرنا حضور دی سنت ہے. سفید کپڑے پانا حضور دی سنت ہے. انہیاں سنتاں اگر بندیاں نو یاد لینا تے میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے. بطول دا اٹھ کے احترام کرنا مصطفیٰ دی سنت. مہربانی. یعنی سنت جدوں لفظ آئے گا نا قبلہ ادو ضرور تصور کسی شخصیت آئے گا کہ ایک ہی دی سنت ہے، ایک ہی دی سنت ہے. کئی باری باپ بھی اس قابل ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے پیو دیاں سنتاں تے عمل کر دیں. مثلا جیڑا بچہ سگریٹ پیندا پیو لو ویکھ کے انہیں کنی سنت تے عمل کیتا. ابا جی تے جدے اٹھدے سار ویکھیا کہ ابا نماز پہ پڑھ دا یارے دا مطلب ہے وہ دی سنت عمل کرے گا. میں سنت نو واضح کرنا چاہنا کہ کسے نو ویکھ کے وہ دا طریقہ اپنانا انہوں ہی سنت کیا جاندہ ہے. بہت شکریہ. میرے محترم سامعین، اگر کسے بچے دے سامنے آیت الکرسی ٹنگی ہوئے کیل نال تے او ڈگ پوے تھلے او دے ابا جی اگے ودن تھلیوں چکن انہوں چومن کیل نال ڈگ پہ ہے او پھر اتاں ہو کے انگیٹھی دے اتاں کر کے اچھی تو اچھی رکھن بچے نو سمجھ آ جاندی ہے. چھوٹا سر اینا کو دماغ پتہ انہوں لگ جاندہ ہے کہ جنہوں میرے ابے نے تھلیوں چک کے چومے ہیں تے اتے پہ رکھتا ہے چیز کوئی خاص ہے. یار بچے نو سمجھ آ جاندی ہے. ویسے بندیاں دے ایڈے ایڈے سر نے قبلہ بچے دا ایڈا سر ہے تے ایڈے سر وچ انہاں کوئی دماغ ہے انہوں یہ حساب لگ جاندہ کہ جنہوں میرے ابے نے، جنہوں میرے باپے نے، جنہوں میرے ڈیڈی نے، جنہوں میرے پیو نے تھلیوں چک کے اچھا کیتا ہے شاید کوئی خاص ہے. یہ دا مطلب ہے کہ ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے. ایڈے کو سرچ گل آ گئی ہے جنہوں میرا ابا چک کے بلند کرے وہ کوئی خاص شاید ہے. ایڈے ایڈے سر نے بندیاں دے بچے گل نہیں پی ہوندی جنہوں زہرہ دا بابا چک کے ایتھے رکھے. چیز تے کوئی خاص ہی ہوئے گی نا جو. خیر ہو گیا مہربانی. تو ساتھ توجہ فرما لئی. میں سنت یا میں قبلہ سنت نبوی دی گل نہیں کر رہا، سنت رسالت دی گل نہیں کر رہا. اس قرآن دی آیت سے سنت اللہ فرمانا اللہ کی سنت وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت کا دی تبدیل نہیں ہوتی، وہ اللہ دی سنت کی. مسواک کرنا اللہ دی سنت نہیں. سفید رنگ دی تے کھٹے رنگ دی جتی پانا اللہ دی سنت نہیں. اے امام رضا علیہ السلام دی سنت. جتی بدل کے نویں تو نویں پانا یہ بھی رضا علیہ السلام دی سنت. جڑا بندہ 7,000 دی ایک جتی لیندہ نا وہ 2,000 دی 2-3 لوے بار بار بدلے تے رضا نو یاد کرے. اے میرے مولا دی سنت نویں جتی پہننا. مہربانی. میں قبلہ اس مجلس سے پاک اللہ دی سنت واسطے واضح کرنا چاہنا کہ وہ اللہ دی سنت کی ہے. سنت نبیہ دی ہوندی ہے نا جی، سنت امامہ دی ہوندی ہے نا یار. وہ اللہ دی سنت کی ہے. او دے واسطے پھر میں کوشش کیتی ہے کہ میں اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی، اہل حدیث تے شیعہ 4 مشہور مذہباں دے ترجمے اکٹھے کر کے پہلا سنت دا ترجمہ لبے کہ اس سنت نو کوئی کی آندہ ہے. اہل سنت کی آندے نے، شیعہ کی آندے نے، اہل حدیث کی آندے نے، دیوبندی کی آندے نے. 7 ترجمے میں سنت دے قرآن پاک مختلف چون لب کے تے اے لکھ کے رکھے نے. ہون تو اڈے کو میں ترجمہ کروانا ہے، کروا لینا. سنت دا پہلا ترجمہ میں قرآن حکیم چو پڑھیا ہے. ایک مذہب نے کیتا ہے رسم کی جی، رسم. مہربانی. یہ دا مطلب ہے اگر ایک قرآن دی آیت دا ترجمہ سنت دا رسم کیتا جائے تے دا ترجمہ بنے گا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ اپنی رسموں کو تبدیل نہیں کرتا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رسموں کو تبدیل نہیں کرتا. یہ دا دوجا ترجمہ دستور ہے. ہون میرے نال بولو جی کہ پھر یہ دا ترجمہ دستور ہوئے تے دا مطلب ہے اللہ اپنے پھر آندے نے نال ویگن لے آندے نے
جو تساں نہیں بولنا تو ویگن تو لیاونی پڑنی ہے. اگر یہ ترجمہ دستور ہوئے سنت دا تو کی ترجمہ بنیا جی کہ اللہ اپنے دستور کو مہربانی تبدیل نہیں کرتا. تیسرا دا ترجمہ ہے عادت. اگر عادت ترجمہ ہوئے سنت دا تو دا مطلب ہے اللہ اپنی عادت کو تبدیل نہیں کرتا. چوتھا ترجمہ قاعدہ سنت دا، یہ دا مطلب ہے اللہ اپنے قاعدے کو تبدیل نہیں کرتا. اگلا ترجمہ ہے روش، یہ دا مطلب ہے اللہ اپنی روش کو تبدیل نہیں کرتا. اگلا ترجمہ ہے قانون. ہاں کچھ بندے بولے نے یہ دا مطلب ہے اللہ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا. جیڑا آخری ترجمے تے بھی نہ بولیا وہ پھرے ٹورے جا کے وہ وقت اپنا ضائع نہ کرے. آخری بہترین سادہ ترجمہ سنت دا طریقہ، یہ دا مطلب ہے اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں. سبحان اللہ جی قبلہ واضح ہو گیا. مہربانی. اللہ اپنی روش کو تبدیل نہیں کرتا، یا رسم کو تبدیل نہیں کرتا، یا قانون کو تبدیل نہیں کرتا، یا طریقے کو تبدیل نہیں کرتا. ہون میں اللہ دی ایک رسم دسن لگا، یا دستور، یا عادت، یا قاعدہ، یا روش، یا قانون، یا طریقہ. وہ دس کے اودے تے مجلس پڑھن لگا جی. اللہ دی ایک عادت سمجھو، طریقہ سمجھو، سنت سمجھو قبلہ. انہوں جناب علی قانون سمجھو، انہوں قاعدہ سمجھو، جو دل کردہ سمجھو. اللہ تبدیل نہیں کردا. وہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے تے الحمدللہ اتنی بڑی پاک بارگاہ چ میں اللہ دا ایک طریقہ قانون دسن لگا، اودے تے مجلس پڑھن لگا. حضرات ضروری اعلان سنیے، اللہ کا بنایا ہوا کوئی ہادی جب دنیا چھوڑتا ہے تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے بندوں کو آوارہ نہیں رہنے دے. سبحان اللہ. میں قرآن چو پڑھ دینا، میں 2-3 جگہ تو پڑھ دینا. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. اللہ پاک دا ایک طریقہ ہے، اللہ دی ایک سنت ہے، اللہ دا ایک قبلہ قانون ہے، اللہ دی ایک روش ہے. جو بھی سمجھو اللہ بندیاں نو بغیر ہادی تو نہیں چھڑتا، بغیر ہدایت تو نہیں چھڑتا. خالق کائنات نے ایک بندے بنان تو پہلا ہادی بنایا سی، بندے بعد چ بنے نے. میں پھر پہ آنا ہدایت لین والے بعد چ بنے، ہادی پہلا بنے کیونکہ آدم پہلے بنے نے. یارا آدم پہلے بنے نے مگروں اولاد آدم ہوئی ہیں. جنہ ہدایت لینی سی وہ بعد چنے، ہادی پہلے نے. میں کہ اللہ یہ قانون کے میں بنائی؟ فرمایا یہ میری ہی سنت ہے اور دنیا پہ واضح ہو جانا چاہیے. جب کوئی آنکھ کھولے وہ یہ نہ کہے کہ میرا ہادی ہی کوئی نہیں ہے. اللہ حجت تو بغیر دنیا خالی نہیں رکھتا. تے جدو اللہ دی ایک حجت دنیا چھڑ دیئے پچھلے بندیاں نو اللہ آوارہ نہیں چھڑ دا. اے اللہ دی سنت سمجھو، عادت سمجھو، قانون سمجھو، یا طریقہ سمجھو. ہون میں اے دیتے آیتہ پڑھنا جائے. پہلی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ آراف دی پڑھ رہے ہیں. ایک نبی جان لگا سی 43 راتاں واسطے، مستقل نہیں، 43 راتاں واسطے. دووے لفظ قرآن چ موجود ہے. سلاسین لیلتن، 3 راتاں دا وعدہ کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. جان لگے اللہ فرماندا ہے پھر او دیتے بھی عشرین، پھر 10 کو راتاں ہور ود گئیاں. یہ مطلب ہے 30 تو 40 راتاں واسطے حضرت موسیٰ جا رہے نے. اللہ دی یہ سنت ہے، اللہ دی یہ عادت ہے، اللہ دی یہ روش ہے، اللہ دا ایک طریقہ ہے. اللہ فرماندا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون نخلفنی فی قومی. جانے سے پہلے موسیٰ کو سامنے کر کے حضرت موسیٰ نے فرمایا حضرت ہارون کو سامنے کر کے کہ میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. جاندہ پہ 40 راتاں واسطے ہاں تے آوارہ چھڑ کے نہیں جا رہا. نخلفنی فی قومی، یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. بھائی پرانے بندے بیٹھے ہیں الحمدللہ بسم اللہ قبلہ. یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ 40 دن کے لیے بھی اگر ہادی غائب ہو تے 40 دنوں واسطے بھی اللہ پچھلے بندیاں نو آوارہ نہیں چھڑتا. میں ڈنگے دے چوکے جی گردن کٹا دیاں گا جی حضرت موسیٰ جان لگیاں خلیفے دی گل امت دی صلاح تے پا گئے ہون. بہت شکریہ. بنا کے گئے نے او یار، بنا کے گئے نے کنوں؟ مہربانی ایک واری بولو خدا واسطے، کنوں بنا کے گئے؟ حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਕਿ ਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਛੱਟਾ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਮਜਲਿਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ, ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਝ ਤੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੂੰ ਚੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਖਲੋ ਜਾ ਮੌਲਵੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ? ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ, ਜਦੋਂ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਾਏ ਤੇ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਲੱਲਾਹ ਜਾਏ ਤੇ ਕੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਛੜਿਆ, ਐ ਨਬੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਗਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ। ਛੋਟਾ ਨਬੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਮਤ ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ क़यामत तक उम्मत आवारा कैसे छड़ जाए? ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ। ਖੈਰ ਹੋਈ, ਬਿਸਮਿल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किनू छड़ के गए ने? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हर जंग हज़रत अली नाल हुंदे सन, बल्कि नबी पाक अगे रखते सन। गुज़वा तबूक ते हजूर ने फरमाया सारे जाना है सवाए अली इब्ने अबी तालिब तो। वो फिर सहाबा करम इकट्ठे होकर हज़रत अली को आए कि की गल हुई है? फरमाया कोई गल नहीं हुई, नबी नूं पुछो। उन्हें कहा तुसीं नहीं पे जांदे? फरमाया मैं नहीं पे जांदा। क्यों नहीं पे जांदा? तुहानूं पता है कि जिहड़ा कबड्डर हर मैच यकीनी नंबर लैके आवे, जे फड़न जाए तो फड़ लै, जे आना चाहे तो आ जाए, जिदे ते यकीन होवे कि नंबर ज़ाया नहीं करता, ओनू कोच आखे तू नहीं जाना। सुभान अल्लाह। जरा कौडी तो भी गर्म ना होया उसको तो मैं पहना कोच आखे कि तू नहीं जाना। बाकी दी सारी टीम एक बारी कोच लो वेंदी, एक बारी खिलाड़ी लो वेंदी है तो नाल आंदी है तुसां फिर नहीं जाना, तुसां फिर नहीं जाना। मौला अली नूं बंदे पुछण आके भी तुसां फिर नहीं जाना? हज़रत अली फरमाया मैं कोई नहीं जाना। ते बंदे आख्या जे फिर जंग उत्थे छिड़ गई तो फिर? फरमाया छिड़े ना छिड़े मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। मैं तुहानूं अली दसन लगा, मौला अली दसन। मौला अली फरमाते हैं तुसीं मैनूं पहचानो, पहला पहचानो। नबी मैनूं अगे रखे तो मैं पिछे नहीं हुंदा। सुभान अल्लाह। ते नबी मैनूं पिछे रखे तो मैं अगे नहीं हुंदा। अज नबी मैनूं अगे नहीं पे रखते, पिछे पे रखते हैं। अज मैं मदीने रहना है क्योंकि मैं इताअते रसूल च। नबी अगे रखन तो मैं पिछे नहीं हुंदा, ते पिछे रखन तो मैं अगे नहीं हुंदा। वो बंदे होर ने, नबी पिछे रखे तो अगे हो जाते हैं, ते नबी अगे गले तो पिछे हो जाना। हज़रत अली फरमाया मैं तो इंजदा है ही नहीं। वो फिर नबी पाक को आए, उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह ये फिर जंग ते चले हैं तो हज़रत अली नहीं जाना? फरमाया मैं जी पहना नहीं जाना। वो फिर हज़रत अली को आ गया, उन्हें आख्या या अली तुसीं यो आखो मैं जाना है। हज़रत ने फरमाया यार जो नबी पाक आख्या मैं नहीं जाना तो मैं इताअत च, मैं तो कोई नहीं जाना। वो फिर हज़रत अली नूं बंदियां इन्ना कुछ सौड़िया कर लिया कि मौला आप तशरीफ ले आए तो फरमाते ने या रसूल अल्लाह इन्हां ज़रा बंदियां च वाज़े कर दिओ कि मैं नहीं जाना। मैं हज़रत मूसा किनू छड़ के गया? हज़रत हारून। खैर हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया लोगो अली नहीं जा रहा। तो हज़रत अली फरमाते कि बेटा ठीक जान लगे ना। हज़रत अली नबी ने एक गल की थी, इधरों देखना ये सही बुखारी च भी मौजूद। आज वेख के नबी पाक ने फरमाया या अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तू मुझसे वही निस्बत रखता? क्या बात है। जो हारून को मूसा से थी, जिस तरह पीछे हारून को मूसा छोड़ के गए तुझे मोहम्मद छोड़ के जा रहा है। एदा मतलब है जेड़ा मूसा तो बाद हारून तो दूर हो जाए ओदा भी मूसा नाल ताल्लुक नहीं, जेड़ा मुहम्मद तो बाद अली तो दूर हो जाएगा रसूल नाल ताल्लुक। बहुत मेहरबानी। एक आयत हो गई, ये 2-3 आयतां ने सिर्फ। जी किबला शुक्रिया।
میں قبلہ موضوع رکھیا اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، یعنی اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے پہلی گل دا جواب دینا کہ حضرت موسیٰ جدو گئے نے تے پیچھے کنوں چھڑ کے گئے؟ حضرت ہارون اپنی مرضی نال کہ اللہ دی مرضی؟ اللہ دی مرضی نال۔ مہربانی، اے اللہ دا طریقہ ہے۔ دوسری آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ مریم چو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت زکریا نے اللہ کے پکارے تے آواز دیتی، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا اندر وڑ کے اپنے اللہ نو کہنے لگے، ہڈیاں میریاں کمزور نے، وال میرے سفید نے، و امراتی آکرن بیوی میری بچہ پیدا کرن دے قابل نہیں۔ فرمایا بیوی دی جوانی بھیجاں، تیرے وال کالے کر دیا، میں کیڑا خضاب کرنا ہے کون؟ فیاکون جوانی واپس آ جانی ہے، روڑا ہی کوئی نہیں۔ میں کوئی بوتل کلنی ہے، دعائی کلنی ہے، بیوی جوان کر دینا، تینوں جوان کر دینا، تیرے وال کالے کر دینا، ہڈیاں مضبوط کر دینا، روڑا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کسے شاید ہی لوڑ نہیں۔ تو فرمایا ڈردہ کا دے تو ہیں؟ فرمایا میں ڈردہ ایک گل تو ہاں وہ تو انہوں دسنا۔ گھبرائے ہیں؟ فرماتے نہیں، کیوں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بد نصیب تے ہوئے جدہ رب بھی کوئی نہیں، تے جدہ تیرے جیسا قادر مطلق رب موجود ہے، اللہ کل شیء قدیر، میں کیوں گھبرانا ہے؟ فرمایا پھر ڈرنا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں میں ڈرنا، وہ جڑی گل دا ڈر ہے وہ سننا۔ موضوع میرا وہی ہے، اللہ اپنے طریقے کو تبدیل، شکریہ۔ اور فرماتے ہیں ہاں انی و انی خفت الموالی من برائی، جڑا نقد میرے کو ترجمہ ہے وہ پیش کرنے لگا۔ نقد ہے جڑا میرے کو قرآن ہے، ترجمے بہت زیادہ نے جی، جڑا میرے کو ہے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی دا ہے۔ شاہ رفیع الدین نجفی نہیں، شاہ رفیع الدین قمی نہیں، شاہ رفیع الدین مشاہدی نہیں، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، اے دلی دے سن، اے انہاں لکھی ہے ترجمہ۔ وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا نے کہا تحقیق میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے۔ کدے کھڑوں؟ ہاں سواد ہونے لگا، ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے، تو میں کی کرا؟ فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی دے، مجھے اپنی طرف سے ایک۔ حضرات ولایت علی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب نبوت تحفظ مانگنا مقصود ہوتا ہے تو پھر نبوت ولایت کو مانگتی ہے۔ جب نبوت تحفظ چاہتی ہے تو وہ اللہ سے ولایت کو مانگتی ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، کی کرنا ہی؟ فرماتے ہیں یاری سنی جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ میں بندے جام رہن نہیں دینے۔ پورا ترجمہ ایک باری سوچو، اے اللہ مجھے ڈر ہے اپنے وارثوں کا، مجھے وارث دے۔ ڈر ہے وارثوں کا اور تو مجھے وارث دے۔ ایسے کھلو کہ میں آکھاں میں نو ڈر ہے کوئی ذاکر نہ آ جائے، تے 5 منٹا بعد آکھنا یا اللہ کوئی ذاکر بھیج۔ اور بندے آکھنا مولوی ایک گل کر کے پہ کرنے، نالے پہ آندا سا یا اللہ کوئی ذاکر نہ آ جائے، تے 1 منٹ بعد آنا ہے اوتھے ہی 2 سیکنڈ بعد کہ یا اللہ کوئی ذاکر بھیج۔ کیویں دی گل پہ کرنا ہے؟ یہ ترجمہ کیویں دا کیتا ہی؟ اے اللہ مجھے ڈر ہے وارثوں کا، مجھے وارث دے۔ مجھے ڈر ہے وارثوں کا، مجھے وارث دے۔ یہ تے گل ٹھیک ہے تو پھر مثال عرض کرنا، اگر میں کہہ رہا یا اللہ کو ذاکر نہ آ جائے تو پھر آنا یا اللہ کو ذاکر بھیجے، یہ دا مطلب ہے جدے تو میں تنگ ہاں او ہو رہے۔ کیا بات ہے؟ تے جدے واسطے دعا پہ کرنا او ہو رہے، یہ دا مطلب ہے جے زکریا قبلہ وارثاں تو تنگ نے تے وارث پہ منگتے نے، تے پھر اگلی گل میں تینوں منوا لینی ہے۔ یہ دا مطلب ہے وارثوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو ہوتے نہیں اور بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وارثوں کی 2 قسمیں۔ سبحان اللہ، وارثوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو ہوتے نہیں بن جاتے ہیں اور ایک وہ جو ہوتے ہی وارث ہیں۔ اگر وارث ہی ترجمہ ہے اس آیت میں موالی کا تو یہ مطلب ہے حضرت زکریا تھے مد نظر وہ بھی سن جڑے وارث ہے نہیں تے بننا چاہتے سن تے منگتے پہ انہوں سن، جڑا ہے ہی وارث وہ جڑا اصلی وارث ہے نا اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ اور ہے، جو نہیں اس کے لیے لفظ آیا ہے وہ اور ہے۔
پہلی باری زندگی کی گل کرنے لگا، جو نہیں تھے اور بننا چاہتے تھے ان کے لیے لفظ موالی ہے، اور جو اصلی وارث تھا اس کے لیے لفظ ولی ہے۔ محمد کا وارث تلاش کرنے والوں، کائنات میں وہ بندہ ڈھونڈو جس کے متعلق محمد نے کہا جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ سر اٹھاؤ جی، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک موالی ایک ولی، وارث منگیا نے کنے؟ حضرت زکریا نے وارث منگیا نے۔ آندھے نبیوں دا ورثہ ہی کو نہیں ہوندا، جسے ورثہ ہی کو نہیں ہوندا تو وارث دی کی لوڑ؟ نہیں، شبیر احمد عثمانی حسینیہ کا، شبیر احمد حیدریہ کا نہیں، شبیر احمد عثمانی، وہ فرماتے ہیں زکریا ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائے۔ کیا بات ہے! یہ مطلب ہے جے نبیاں دے ورثے چ پیڑیاں نہیں ہوندیاں، کھجوراں نہیں ہوندیاں، باغ نہیں ہوندے، تو پھر مہربانی دسو وہ ورثہ کیڑا سی جنوں بچان واسطے نبی اپنا وارث پہ منگدے سن؟ جڑی تساں لکھی ہے میں او دے تے مکنا، اے دے تے مک، پر انجی مکدی ہے، کسے دی بھی مان لینی چاہیے۔ چل تو دس وہ ورثہ کیڑا سی؟ فرماتے ہیں حضرت زکریا کا دل چاہتا تھا کہ میری گدی پر کوئی ایسا آئے جو میرے علم کا وارث ہو۔ چل ایتھے ہی مکنا، اے دا مطلب ہے اگر نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تو علم تو وراثت ہوتی ہے۔ پھنس گیا نا؟ اگر محمد علم بھی چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر بتا محمد کا وارث کون ہے؟ سوائے اس کے کوئی نہیں ہوگا جسے رسول کہے انا مدینۃ العلم۔ مہربانی جی، دو ہو گئی ہیں ترجیحات پڑھنا۔ موسیٰ گئے نے تو کنوں چھڑ کے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ زکریا گئے نے تو کنوں چھڑ کے گئے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ایک اور آیت پڑھنے ہیں، اے سورہ مبارکہ میرے کو نمل ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ یہ دا مطلب ہے موسیٰ جان تے پھر ہارون نو چھڑ کے جاندے تے زکریا جان تے یحییٰ نو چھڑ کے جاندے، اور سلیمان جان داؤد جان سلیمان نو چھڑ کے جاندے، سلیمان جان تے آصف بن برخیہ نو چھڑ کے جاندے۔ ہو گئی ہے مجلس۔ یہ دا مطلب ہے اللہ کی سنت کبھی تبدیل، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ جدوں ایک ہادی جاندہ ہے، موسیٰ جائے ہارون نو چھڑ کے جان، ہے صدقے جان، زکریا جان یحییٰ نو چھڑ کے جان، داؤد جان تے سلیمان نو چھڑ کے جان، سلیمان جان تے آصف برخیہ نو چھڑ کے جاندے۔ جدو اللہ دا طریقہ کدی تبدیل نہیں ہویا، تینوں کی نے آکھیا محمد گئے نے تے کسے نو چھڑ کے نہیں گئے؟ حد ہو گئی، آباد رہو جناب۔ میں 8ویں تک آ رہا ہوں بابا جی، بہت جلدی آ رہا ہوں۔ یہ دا مطلب ہے نبی گئے نے تے کسے نو نہیں چھڑ کے گئے، نہیں چھڑ۔ ایک گل پکی ہے، لے بھی آپ پھنس گئے ہیں، ایک گل پکی ہے، اللہ فرماندا ہے میں اپنی سنت کو تبدیل، میں اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا۔ جدو ہر ہادی جان لگیا پچھلے ہادی نو چھڑ کے جاندہ ہے۔ ایک گل تے دس، اے نبی چھڑ کے نہیں گئے یا طریقہ تبدیل ہو گیا یا تو منکر ہو گیا؟ کمال ہے یار۔ اور میرا قبلہ دعویٰ ہے پوری دنیا میں جتنے ہادی گئے ہیں وہ کسی ایک کو چھوڑ کے گئے ہیں، میرا نبی تو چھوڑ کے گیا ہے۔ غدیر دے خطبے چ نبی فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں صدقے جاواں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تازہ ترین کتاب پہ دسنا، سیرت انسائیکلوپیڈیا، سعودی عرب دی چھپی، انہاں لکھیا ہے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم میرے بعد بولو بولو گمراہ نہ ہو جاؤ۔ دو ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ اطرت اہل بیت ہے، اطرت اہل بیت ہے۔ میں نے کوئی بندہ پوچھتا ہے وہ اطرت کیڑی ہے؟ میں جنہوں روز لوگ پونکتے ہیں، تساں غور نہیں فرمایا ہور اطرت کنوں آندے نے؟ اے قرآن ہے، ایک اطرت ہے۔ پیغمبر دے لفظ نہ ہون میں تہاڈا مجرم ہاں، میں انتہائی سوچ کے پڑھ کے تے انتہائی نازک انداز سامنے رکھ کے پہ اتنی کوئی گنجائش بچوں میری تقریر چوں نہ کٹے، کوشش میں کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ جو دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین، یہ اتنی ہم وزن ہیں کہ تم سوچتے ہی رہو گے کہ ان میں بڑی کون سی ہے۔ قرآن دیکھو گے تو وہ بڑا نظر آئے گا، اطرت دیکھو گے تو وہ بڑی نظر آئے گی۔
کیونکہ میں ایسے برابر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لے بھائی مک کے تھے آج جس بندے صاحبان لایا ہے اس دو پائپ لائے نے, ایک ایتھے تے ایک ایتھے. انہیں صاحب لایا نا بیٹے نو دو بڑے نے. اسی تو ویچے آگے بیٹھے ہیں, پہلا کسے لایا نا صاحبان. بابا جی جی کو صاحبان لوایا جائے اسے اے پائپ رکھیا تے ایک رکھے, بڑے اس حساب نہ رکھے ہیں کہ رکاوٹ بھی نہ بڑھن, سائڈ تے بھی رہن تے دو ٹھیک نہیں. ایتھے کو بندہ آ کے آندا ہے ایک تھوڑا سی ہوندے نے بندے جی تے بھی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایک تھوڑا سی ایک بتھیرا سی, ایک ہی بتھیرا. اللہ دے بندے آئی دی گل نہیں کری دی. وہ جس لایا نا صاحبان انہوں اساں سیانا سمجھ کے سدے. یہ جڑے دو پائپ نے مفتی جعفر حسین صاحب دے فتوے دے مطابق ہوئے ٹینٹ والے نوں سدیا جے نا, انہیں آ کے آخیا دو ٹھیک نے. یہ مطلب ہے جس کاریگر نے لائے نے انہیں سمجھا دو ٹھیک نے. جڑا بندہ اتوں آ کے آندا ایک ہی بتھیرا سی ایک ہی بتھیرا سی, یہ مطلب ہے تو اس کاریگر تو سیانا ہے. سار اٹھا کے سنی جدو نبی دو چھڈ گئے نے, کیا بات ہے. تینوں کی لوڑ ہے آکھن دی سانو ایک ہی کافی ہے, ایک ہی بتھیرا ہے, ایک ہی بتھیرا ہے. اس طرح دی گل نہیں کری دی. اس طرح جی شک پیندا تو محمد تو سیانا سے. کنے چھڈ کے گئے نے دو, ایک قرآن تے ایک اہل بیت. بابا جی لوگ آندے نے فلانے نوں اہل بیت پہ پاندے جے, فلانے نوں پہ پاندے جے. قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے, سید بیٹھے نے. میں زندگی چ ٹینشن نہیں جے لئی کہ انہوں بھی پہ پاندے نے انہوں بھی پہ پاندے نے. ساڈا کی ایک گل دساں, جنوں جنوں اہل بیت چ پانا ہی پالا ہے مننے پھر بھی اساں ہی نے نا. ہاں اساں ہی مننے نے. اسی کدی نہیں قرآن تے اہل بیت تو جدا ہوئے. خطرہ بابا جی اس واسطے میں نہیں جی تسی پہ مسکراندے ہو, میں مسکراندا رہنا. کدی آندے نے وہ بھی اہل بیت نے, وہ بھی اہل بیت نے. تے کئیاں مہربانہ تے ایڈا کھلا کھاتا رکھے انہاں کے ساری امت ہی اہل بیت. مینوں تاں بھی ہاسا ہی نکل جاندا. پتہ کیوں؟ جڑے نبی چھڈ کے گئے نے نا, نبی دے گھر سلمان بھی موجود ہے, نبی دے گھر فضا بھی موجود ہے. جڑے نبی دو چھڈ کے گئے نا قرآن تے ہم وزن نے. لے بھائی تیرا دال لگ جانا سی, جنوں جنوں تو پانا سی تو پا لینا سی جے قرآن نہ ہوندا. اس ویلے تک قرآن دی قسم اگر دین اصلی حالت وچ موجود ہے تے اس قرآن دی وجہ تو ہے, اس قرآن دی وجہ تو ہے. یہ دے برابر چھڈ کے گئے نے. جننے پانے نہیں بندے جنیاں بیبیاں, رولا ہی کوئی نہیں. یار اسی تے منن والے ہاں. جڑے اہل بیت بنانے نہیں بنا لے, جڑے پانے نہیں پا لے. جدوں اساں آکھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد, درود اوتھے ہی جانے جنوں محمد چھڈ کے گئے. سبحان اللہ, درود اوتھے ہی جائے گا جنوں رسول چھڈ کے گئے. اگلی رہ گئی گل وچ پان والی ہے گری. میرے مذہب دے نوجوان اینی فکر نہ کرن, اینی اس واسطے کہ نہیں پیندے. تسی فکر نہ کرو, رولا ہی کوئی نہیں. اللہ چھاننی ایسی لائی ہے, موٹے اتنے رہ جان کے باریک تھلے گر جانے. وہ چھاننی ہے قرآن دی. نبی قرآن دے برابر چھڑ گیا. ثقلین دو ہم وزن, بس جدا وزن اے دے برابر ہے نا وہ اہل بیت ہے. میرے لو دیکھو یار, جدا وزن ہے دے برابر اے وزن یہ نہیں وزن. میں دسنا کیڑا وزن. یہ دا ایک وزن ہے. یہ مسیح قرآن پہ ہوندے نے. بولو مہربانی. اسی جانے ہیں نا مسجد, کئی باری اسی اٹھ کے باہر ہونے ہیں تے دوبارہ وضو کر کے جانے. اگر پیشاب آ جاتے آ کے طہارت کرنی دوبارہ وضو کر. مہربانی. تساں کتے سنیا ہوئے کہ فلانی مسجد چوں دو طرح قرآن پاک وضو کرنے گئے. کیا بات ہے بھائی تواڈے سن. یعنی قرآن مسجد دے اندر ہی رہندے نے, انہاں نوں باہر جان دی طہارت کرن دی ضرورت نہیں. قرآن جدو اندر کھڑنا ہوئے مسجد دے مثلا وضو میں کرنا ہے, وہ یار انہیں نہیں کرنا. قرآن جو باہر لے ہونا ہوئے قرآن وضو پھر میں کرنا ہے, انہیں نہیں کرنا. دوبارہ ہاتھ لانا ہوئے وہ جدو طہارت کرنی ہے نا وہ یار میں کرنی ہے, انہیں نہیں کرنی. یہ دا وزن سارے اٹھاؤ یار جڑا طہارت دے وزن نو دیکھ رہے ہو. اے دا وزن ہے میں ہلکا, میں دے برابر وزن ہی نہیں. میں نو کئی باری پلیدی ہوندی ہے, میں تے راج سو جاں تے دوبارہ وضو کرنا پینا.
گھروں نکل کے ہنگلاٹ آ جانا، اٹھ کے پھر تجدید وضو کرنا پیندا ہے۔ یہ جنہ دی نیند وضو ضائع کرتی ہے نا ہور ہوندے نے، جنہ دی نیند اللہ خریدے ہور ہوندے۔ ہائے ہائے مولا تھانوں جزائے خیر دے۔ میرے عزیزو میرے لو ویکھو یہ قرآن دا وزن ہے۔ کی وزن ہے کہ مسجد جائے تو وضو نہیں کرتا، نکل کے پھر بڑے تے غسل نہیں کرتا، ہر ویلے پاک ہے۔ بولو بولو حضرات، ایک قرآن دا وزن ہے کہ ہر ویلے پاک ہے۔ ایک قرآن دا وزن ہے کہ ہر ویلے پاک ہے۔ قرآن دا وزن ہے کہ ہر ویلے پاک ہے۔ نبی جڑے دو چھڑ کے گئے نے، ایک قرآن نے تے ایک اہل بیت نے، سانو تکے نال تے نہیں انہاں منوانا۔ او جی لیا جڑے ہر ویلے پاک ہوندے، صدقے جاوا جڑے بندے دوویں انگوٹھے مدینہ پاک، ہاں نسبت پاک ہے، مکہ معظم ہے تے مدینہ منور ہے۔ اگر سارا مدینہ قرآن کی طرح پاک ہوتا تو سب کے دروازے کھلے تھے، کھلے رہتے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کے دروازے بند کرائے گئے، علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہر وقت پاک ہیں۔ انہاں مطلب قرآن نال چھڈ کے یا علی نو گئے نے۔ یہ مطلب اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ میں نے دکھ ایک گل دا لگتا ہے، یہ جنہ نبیوں تو بعد نبوت نہیں سی ختم ہونی، وہ بندے نو آوارہ چھڈ کے نہیں گئے، تے جدے تو بعد نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے، اس بندے ایویں چھڈ کے ٹر جان۔ انتہائی دکھ دی گل۔ بندہ کسی نو اونچا اونچا ملن جائے، وہ کسی کم گئے انہیں جندرا مار کے، تے جندرا ویکھ کے بندے واپس آ کے کی آندے نے، انہاں ایڈا جندرا ٹھوکے ہے۔ پہلا تے مبالغہ ہے، جندرا ایڈا ہے ہی نہیں۔ بولو ایڈا ہونا مبالغہ ہے نا، شاعری ہے نا۔ ایڈا جندرا تے لگا نہیں، کنوں سمجھ پہ آؤں ہے؟ میں ترکی پہ پڑھنا ٹھوکے ہے، وہ پھر ٹھوکے والی گل ذرا کوئی اس میں مکبر ہے، غصہ نکل جائے۔ ایڈا جندرا ٹھوکے ہے، ایک کدھرے فٹ نہیں ہوتا، پاویں کتنے لگے جو جندرا ایڈا کوئی ہوتا یا ایڈا کوئی ہوتا، کدھرے فٹ نہیں ہوتا، ایک تاں فٹ ہوتا۔ میں تو دس آج جڑا ختم نبوت تے ایڈا جندرا ٹھوکیا نا، وہ مذہب اہل بیت نے ٹھوکیا، او دا نام ہے ولایت علی۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، اجرا ایڈا جندرا ٹھوکیا ہے نا، او دا نام ہے ولایت علی۔ اساں بچیاں نو پڑھایا نا محمد الرسول اللہ، اگے ایڈا جندرا ٹھوکیا ختم نبوت تے بچیاں نے پڑھیا علی ولی اللہ۔ ساڈے بچے سمجھ گئے نے اگر محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ انتظام جڑا نبی کر کے گئے، نبوت ولایت کو چھوڑ کے گئی ہے۔ آنکھو ایک آیت صرف اور پڑھنا، خالق فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اللہ فرمایا ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم میں 12 سردار ہوں گے۔ کنے 12 آسان رکھے نے، 12 قبیلے 12 سردار بنا دیتے۔ یہ تشریح کی ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے۔ 3 جملے سنو تو امام رضا تک آما۔ وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری سورہ مائدہ کی، ہائے ہائے آیت دا نمبر ہی 12 ہے۔ اوہ ہوئے سردار کنے چھڑ کے گئے 12 تے آیت دا نمبر کی؟ شکریہ سورہ مائدہ۔ صحابہ کرام کمال دے بندے سن، وہ سوال نہ کر دیتے مسکینہ تک کتھے ہدایت پہنچنی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا یا رسول اللہ یہ وعدہ اللہ کنہ کو لیا ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل کو۔ کدے متعلق؟ حضرت موسیٰ دیا 12 سرداران دے متعلق۔ فرمایا وہ تو ٹر گئے نے، سارے سردار بھی ٹر گئے نے، بندے بھی ٹر گئے۔ تے آیت کدے واسطے آئی؟ ادوں اگے کوئی مجلس نہیں، دووے میرے ہاتھ قرآن تیرے لکھیا ہے، آ کے فوٹو بنا لو اپنے موبائل چ۔ پیغمبر نے فرمایا یہ آیت اس لیے اتری ہے میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا، صدقے جاواں میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 12 اور 2 جملے نہ لکھے نے بڑے کمال۔ فرماتے ہیں میں 12 اپنی امت میں خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قوم قریش سے ہوں گے۔ اور نبی نے فرمایا سنو لوگوں، پچھلی امتیں خراب ہوئی تھی، ان 12 کو چھوڑ کر میری امت ذلیل ہو جائے گی، ان 12 کو چھوڑ کر۔ انہاں 12 جو 8واں جدے واسطے حاضر ہوئے ہیں،
7वें ਦੀ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ। ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸੰਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ, FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ہے، ادارے کام کر رہے ہیں۔ اہل سنت علماء نے بھی مذمت کی ہے، انہاں کہا لوگو یہ دین کی حکمران ہے۔ میرے کو موجود نے WhatsApp میں آ چکے ہیں، طاہر اشری صاحب دا بھی آ چکا ہے، حنیف قریشی صاحب دا بھی آ چکا ہے۔ اور اگر تسی حیران ہو گئے کہ او جنہ دے گستاخی سی کیتی حضرت سیدہ دی کی نام سنا دا آصف جلالی، انہاں دا بھی آ گیا، انہاں بھی جا کے کہا کہ نہیں نہیں اے آئمہ اہل بیت نے، اے آئمہ اہل بیت نے۔ اس صرف حکومت واسطے لمحہ فکری ہے کہ حکومت سوچے کہ قیامت والے دن اے حکومت کسی ایسے حکومتاں جنہ لکھی جائے جنہ دے دور وچ آل رسول نو گالاں کڈی۔ حکومت کسی ایسے کیٹیگری چ نہ آ جائے کہ تواڈے دور چ بھی گالاں کڈیاں گئیاں۔ یہ لمحہ فکری حکومت واسطے نے۔ انشاءاللہ سانو پورا یقین ہے کہ ادارے کام کر رہے ہیں، وہ بیرون ملک ہے، انشاءاللہ گرفتار ہوئے گا، اسی بھرپور وہ گرفتاری دا مطالبہ بھی کرنے ہیں۔ ہاں ایک گل دستے ہیں، یہ جڑے 12 نبی چھڈ کے گئے نا، انہاں چو 7واں موسیٰ کاظم ہے، 8ویں امام رضا نے۔ ہاں ایک گل یاد رکھنا، خدا دی مینوں قسم ہے، یہ پیغمبر دے نائب نے۔ کمال اے وے کہ اساں جڑے 12 مننے نا انج مننے نے جیڑا درود رسول تے وے۔ کیا بات ہے، ایتھے قرآن رکھ کے گل کر رہے ہیں۔ جیڑا رسول تے درود ہے، انہاں 12 تے درود ہے۔ جیڑا صدقہ رسول تے حرام ہے، بولو یار انہاں 12 تے بھی حرام ہے۔ نہیں اجے نہ سمجھ آئے کہ شان کیویں برابر ہے۔ قرآن ایتھے رکھ کے گل کراں کہ ہاتھ تے رکھنا۔ جدوں پہلے نے نماز پڑھائی سی ادوں بھی عیسیٰ پیچھے سی۔ کیا بات ہے، تو جدو آخری نماز پڑھائے گا ادوں بھی عیسیٰ پیچھے ہون گے۔ اگوں سن ایک کیویں دین گن کے دیندے نے۔ حضرت رضا علیہ السلام دے دور وچ ایک بندے نو خواب آیا کہ مینوں خواب وچ نبی ملے نے تے 18 کھجوراں دتیاں۔ کنیاں؟ 18۔ وہ سویرے اٹھ کے آپ ہی تعبیر کر گیا کہ میری عمر 18 سال رہ گئی۔ خواب دی تعبیر آپ کی تھی تے پریشان بھی آپ ہو گیا۔ خواب دی تعبیر آپ کریے تے آپ ہی پریشان ہو جائیدا ہے، تے جڑا دین دی تعبیر آپ کرے گا پریشان ہی رہے گا، انہوں سکون نہیں مل سکتا۔ وہ ایک دوست ملیا، اس کہا کیوں چپ چپ رہی نا 4-5 دن ہو گئے؟ اس کہا یار صرف 18 سال رہ گئے میں مر جاؤں۔ تو سوچنا پیا کڑی ادوں کڈی ہوے گی، منڈا ادوں کڈا ہوے گا، تو میرے گھر دا کی بنے؟ 18 سال سارے انہاں چ کی میں کراں؟ ہو سکتا تینوں کیویں یقین ہویا کہ 18 سال تیری زندگی رہ گئی؟ ہو سکتا نبی پاک خواب چ ملے نے حضور تو 18 کھجوراں دے گئے، ہو سکتا کھجوراں تو دے گئے نے۔ تو اے کیوں نہیں سوچا کہ 18 دن باقی نے؟ کیا کہنے تواڈے سن، اے بھی تو سوچ سکتا 18 دن، اے سال آپ ہی پالیں، 18 مہینے بھی تو نہیں سوچیا، 18 سال شکر ہے 18 صدیاں نہیں کتے سوچ۔ 18 صدیاں ہوندیاں تو پھر تو آرام نہ پھرنا سی، تو مک گیا۔ کہنے لگا جی میرا خیال ہے، اس کا اپنا خیال ظاہر نہیں کریدا جدو حجت موجود ہو۔ ہائے ہائے، حجت کی موجودگی چ اپنے خیالات کا اظہار کریے یا اپنے خیالات تے عمل کریے تو بندہ پریشان رہتا۔ اس کا کون؟ کہنے لگا 8واں۔ کون؟ امام رضا علیہ السلام۔ کہنے لگا آتم لے چلو۔ امام رضا کی خدمت لے کے آ گیا۔ جتھے کر کے کیمرہ پہ آنا، اتنے کر کے اگلے بندے دور بیٹھے ہیں جڑے میرے مہربان نے، اتنے کر کے وہ بہ گیا ایک بندے کے پیچھے اڈول جا کے۔ جدو اوتھے بیٹھا نا میرے نو ویکھیا جی حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایس بندے نو انج کیتا، انہوں انج کیتا، انہوں انج کیتا، انہوں انج کیتا۔ جدو بندے انج کر کے ہوئے نا ادھر ادھر تے سیدھا میرے امام انہوں اند نے تو کوئی گل کرنی؟ تواڈے کیا کہنا؟ تو کوئی گل کرنی؟ آندا نہیں نہیں جی میں کوئی گل نہیں۔ امام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہن دیکھو ایک لمحے تو بعد آندا میں کرنی، پہلے آندا امام نے کوئی گل نہیں کرنی۔ امام آ کے چلو ٹھیک ہے، کھجوراں کھانیاں نہیں، انہوں رات والیاں کھجوراں اندر سن، وہ ساؤن نہیں پہ دے دیاں 18 سالاں والی۔ جدو امام نے اگر کھجوراں کھانیاں وہ نال دے ساتھی نو آکھن گا سنا، کام خراب ہو گیا نا۔ وہی گل ہوئی ہے جڑی میرے ذہن چ ہوئی، ہن یہ بھی کھجوراں پہ آندے نے، وہ بھی آندے سن تے جو وہ آندے سن۔ کیا بات ہے تواڈے سن، وہ یہ پہ آندے نے۔ وہ سکھیا سن تے لے گل تے پوری سن لے، کھجوراں کھانی؟ انہاں کہا جی دے دیو، تو آج دے دیو۔ وہ امام عطا کرے تے انکار نہیں کریدا، آندا جی دیو۔ امام نے رک پر کے کھجوراں دا ٹوکرا پیا سی اودے وچ دھریاں، اوتھے جا کے بیٹھ گیا تے دو دو کر کے جوڑا جوڑا گنن لگ پیا۔ بندے دے پیچھے لوک کے گنیاں تے کنیاں سن،
इंशाअल्लाह 18 जदों 18 निकलियां ना ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ हथों छुट गई। उस आख्या भी मैं मुक होया कि उस आख्या गल पक्की पई हुंदी आ मैनू कित्थे लैण दे। चलो अगे मैनू शक शुबा सी ते हुण माड़ा काम खराब होया। इमाम फरमाते ने हुण कोई गल करनी आ आंदा जी करनी है जिहड़ी उस गल कीती ओ सुनो तो मैनू इजाजत दे दिओ। मैं इमाम कहण लगे कोई शै चाहिदी है या कोई गल करनी आ आंदा जी सिर्फ इक्को ही गल है आ खजूरां 2-3 रोग होर दे अज। तुहानू की समझ आई है की पिया मंगदा सी? खजूरां बोलो बोलो खजूरां। जिंदगी तुहाडा हासा निकलिया मैनू किबला एडा स्वाद आया भावें कमला सी तो भावें रमला सी जिवें दा भी है सी अंदरों उन्होंने यकीन सी इन्हें खजूरां वधाइयां तो जिंदगी वध है सदके जावां। वलायत ते पूरा होदा ईमान सी कि अगर सुभान अल्लाह खजूरां वधाइयां तो जिंदगी वध जाएगी। मेरे 8वें इमाम ने फरमाया लोगों ये खजूरां नहीं बढ़ सकती। आंदा जी फरमाया ना। जदों बहुता घबराया इमाम फरमाते ने जिंदगी चाहते हो तो हम दुआ करते। हाय हाय जिंदगी लंबी चाहते हो तो हम दुआ करते हैं। खजूरों का जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं तेरी जाती ताबीर है तेरे ज़हन की इख्तरा है। उन्होंने 18 दी थी फरमाया मैं बढ़ा इसलिए नहीं सकता मैं बढ़ाता तब अगर वो बढ़ाते। उन्होंने भी 18 दी है मैंने भी 18 दी है। क्या लगा इसकी ताबीर की है फरमाया जिंदगी की दुआ करता हूं ताबीर इसकी ये है कि जितना दीन गिन गिन के नबूवत देती है उतना ही गिन गिन के इमामत देती। राजी गिन के दीन जिवें नबूवत देगी उमें गिन के दीन इतरत अहले बैत देगी। दुख एक है वाह मुसलमानों जिन्हें इन्हों को दीन नहीं पूछया तो दीन नहीं लिया उन्होंने छड्डो परां। तुसी दसो जिस घरों दीन लिया होवे उन्हां दियां धीआं नूं मारी दा। प्राइमरी स्कूल का टीचर होवे ते बंदे प्राइमरी कीती होवे। मैं एक ऐसा मुंडा वेख्या जिहड़ा घरदियां दे आखे नहीं सी लगदा बाबा जी घरदियां दे आखे काम कोई नहीं सी करदा आवारा फिरदा। उन्हें सिर ते कणक की गंढड़ी धरी ते मशीन ते छड्डण पै जांदा सी आटा मशीन ते। मैं हैरान हो गया भी और मैं चौधरी साहब तुसी किधर अज? उस आख्या मशीन ते दाने धरन चला। मैनू पता सी पक्का भी अब्बे दे आखे भी कदी नहीं लगा। मैं क्या यार तू अज आटा पे पहना मैं तो हैरान हो गया तू तो जेड़ा तेरा वाल ने ये नहीं कभी डिंगे होने दिते तो अल्लाह दिया बंदे तू। वो कहने लगा मैं तुम दस तुहानू पता मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़िया प्राइमरी तक मैं पढ़िया। मैं कहा फिर हो सकिया मास्टरां दी धी बाहर पई आउंदी सी किदी मास्टरां दी धी आटा पिहाण वास्ते बाहर निकली। वो मैं मशीन ते ही बैठा उठ के उधरों आया इत्थे बड़ा रश है हाय कि आई है मेरे तक। हो सका मशीन तो मैं वेख्या फिर रश बहुत ज़्यादा है तो मैं सोचा भी मास्टर की धी अगर कणक चुक के उत्थे गई तो इन्हें रश टीचर की धी नहीं जानी चाहिए। मैं पढ़े लिखे की गल नहीं कर रहा बहुते पढ़े लिखे की यदा मतलब थोड़ा पढ़िया लिखिया अपने उस्ताद की धी नूं मशीन के रश च नहीं जान देंदा। रोल छड़ियां नहीं रसूल दियां धीआं बाज़ारां। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो घर लियाते गए ना किबला ज़रब लगन तो बाद तो तुहानू पता है कि सर थले हाथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम दा इस पुछ थले हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा पुत्र पे लियाते सन। कमर थले हाथ मुहम्मद हनफिया ते पैरां थले उहदे हाथ सन जिहड़ा सारी जिंदगी पैरां च ही रहा। क्या बात है तुहाडे समझण दी कौन सन? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। खुदा दी कसम जो दरवाजा आया ना मेरे मौला का तो अज दरवाजा आया तो अखां खुलियां तो मेरे मौला वेख के फरमाते अब्बास मेरे पैर थले रख दे। हज़रत अब्बास पैर थले रखे ने फरमाते मैनू खड़ा करो। सर अंज 2 लख्त हो चुका सी इमाम खलोते ने पुत्रा ने संभालिया सी। हज़रत अब्बास करीब आके आंदे ने बाबा क्यों खलोते हो? फरमाया मैनू तोड़ के अंदर खड़ो। हज़रत अब्बास फरमाते ने असीं तुहानू आराम नाल नहीं लियांदा। फरमाया तुहाडे जैसे लायक बेटे किते हो सकते तुसां मैनू बड़े आराम नाल लियांदा ते बाबा टुर के क्यों जाना चाहते हो? फरमाया अंदर मेरियां धीआं ने ईद करीब है मैनू इंज ना खड़ो इंज ना खड़ो। मौला अली नाल तो गल मैं कर सकना ये शहनशाही कायनात अंदर तुहाडियां धीआं ने ते चुकण वाले तुहाडे अपने पुत्र ने ते
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਣੀ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੁਕੋ, ਰੁਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਹਾਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਘੱਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੋਮਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਬਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੱਲੋ, ਬਤੂਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਜੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ کہ بابا جان نو آکھو اسی اچھی نہیں روندے، سانو پتہ کہ رون دی آواز اندر نہ ٹر جائے، اندر مخدرات عصمت نے، اسی باہر بہ کے نہ کٹ کٹ کے رونے ہیں، ساڈی آواز نہیں نکلے گی، لیکن سانو ایتھوں نہ بھیجو، سانو ایتھے بیٹھے رہن دیو۔ جڑے ویلے حضرت امام حسن نے آکھیا نا بابا جان، وہ آندے نے اسی اچھی نہیں روندے، اچھی نہ نہ اسی اچھی نہیں روندے، تے سانو بہن تے دیو نا۔ میرے مولا جڑی گل کیتی ہے جگر تے لگدی۔ امیر المومنین فرماندے نے گل انہاں تے رون دی نہیں ہونے، میری تیاں رونا ہے۔ میں نہیں چاہتا کسے میری تھی دے وین دی آواز کسے متقی کسے مومن دیا کرنا تے پہ جائے۔ واہ یاری تو سے متقیاں دیا کرنا تے تیاں دے وین برداشت نہیں کرتا۔ او کیڑا ویڑا سی جدو لکھا دے مجمع چاندی سی ادھاری چادر دے۔ ہائے دی آواز آ گئی، میرے آنسو آ گئے۔ میں سوچنا پیا پہ کیڑی ایک منزل مصائب پڑھ کے توڑے کڑوں تے کوئی ایک روایت پڑھ دینا جی دینا آنسو دو غربت جانا بس ایک کرس میرے نہ رڑو تو میں ایک روایت پڑھ۔ صحابہ کرام دا احترام شیعہ ہی نہیں کرتے۔ صحابی دی جتی لبے میں تید سر تے بن۔ صحابی دا نام ہے سہل سعادی، سہل سعادی۔ اے محرم چ گیا سی بیت المقدس دی زیارت واسطے، یہ واپس آؤں تے شام تو گزر کے مدینے ہونا سی۔ بس یہ مقدر ایسے سن کہ اے ادن شہر شام اچ داخل ہویا ہے جدن زہرہ دیاں تیاں شام اچ۔ ہائے 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 دی آواز آ گئی ہے کافی۔ جڑا نے بابا جی حالات شام دے دسے نے وہ پڑھ کے مک گیا، اگلی گل تک کتے رہ گئے۔ اس سہل سعدی صحابی رسول نے تے ارشاد فرماتے نے شام دے حالات میں انج دے ویکھے، بھڑکیلے لباس، کوٹھیاں تے عورتاں، بچے ادھر ادھر بھج رہے نے، ہنسی خوشی ہے، گانے، تبل، واجے، آوازاں، عید دا سماں سی۔ اندر میں سوچیا تھکی ایک بندے نے پوچھیا، کہنے لگا بھاگی بھاگی پھر نہیں آندا میں ایک باری معافی دیو۔ کوئی باغی سی وہ تے فتح حاصل کیتی ہے بادشاہ نے تے خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں۔ ایک گل جڑی اس لکھی ہے نا تہاڈا دل ہل جانا آنسو دا میں وعدہ نہیں کردا۔ جویں عید دے دناں وچ ڈی پی او نے سپاہی کلے ہوندے نا بازاراں وچ کہ جڑیاں بیبیاں شاپنگ کردیاں نے وہ کر لین تے جڑے بچے آوارہ پھردے نے موٹر سائیکلاں تے کدی ادھر انہاں چوں کوئی آوارہ بچہ داخل نہ بازار وچ ہوئے۔ ادو اگے میں کچھ نہیں پڑھنا۔ آندہ میں نے شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش دے۔ بغیر کسے کم تو آوارہ جوان ادھر بھی جا رہے سن ادھر بھی جا رہے سن۔ میں پوچھیا وہ کدھروں آ رہا قافلہ؟ انہاں کیا اس پاس ہوں؟ آندہ میں اس چوک چے آن جو ہاں تے ادھروں قافلہ پہ ہوندہ سی۔ میں ادھر لفظ پہ پڑھنا صحابی دے، روایت دے لفظ پہ پڑھنا، کوئی مضمون نہ سمجھنا میرے پاس۔ آندہ میں زندگی چ پہلی باری کٹے سر ویکھے۔ پہلی باری کیوں؟ حضور نے منع کیتا سی کہ کسے دشمن دا نہ سر کٹنا، نہ ہاتھ کٹنا، نہ انگلی کٹنی، نہ کان کٹنا، نہ نک کٹنا۔ جڑا پہلے زور جاہلیت تو چلتا سی تو سا نہیں کرنا۔ جڑا دنیا تو ٹر جائے وہ تے چادر پاؤ تے واپس آؤ۔ کہنے لگا پہلی باری میں کٹے سر ویکھے تے دکھ میں زیادہ اے لگا پیو نوکاں دے اتے سن، لمبے نیزے سن، انہاں دے اتے سن۔ اگلی گل ذرا اوکھی ہے، میں نے معاف کر۔ آندہ میں غور نال ویکھیا تے ہر ساری چوں ایتھوں نیزہ گزارے، 1 انچ 2 انچ 1.5 انچ اے سر تو نیزہ باہر سی۔ آندہ میں آکھیا ظلم ہویا ہے،
कोई बागी नहीं इस जुल्म किया यजीद ने नबी पाक ने तो उंगली कट्टन तो भी मना किया ये सर कट के इंसानों के ते चार छड़े ने नोके सानान ते आंदा मैनू शक सी कि जुल्म होया यकीन मैनू उदों होया जदों मैं त्रीजा नेज़ा वेख्या क्योंकि सर छोटा सी ते नेज़ा ओडा ही सदका जावा हाय मेरे तक पहुँच गई है आबाद रहो हाजी असगर दा सर कहने लगा मैनू समझ आ गई कि बड़ा जुल्म होया आंदा उस तो बाद मैं बीबियां वेखियां जिहड़ियां बगैर पालान तो ऊंटां ते सवार सन ये भी औखी गल सी अगली गल बड़ी औखी सी कि जिहड़ियां बीबियां पलाणियां तो बगैर बैठियां ने उन्हां दे हथ पसे गर्दन बद्धे सन आंदा मैं क्या अल्लाह मैनू इस शहर चो जल्दी कढ ले आंदा मैं उस शहर चो निकलिया बड़ी जल्दी नाल हाँ बड़ी तवज्जो होई तेरी समझ आनी है आंदा मैं जल्दी जल्दी एक ज़ईफ कोलों गुजरिया अज दे कमर नाल मुहार बद्धी तुहाडे कोल ते महमल भी निकलते हैं सदके जाओ कमर नाल मुहार बद्धी ज़ईफ सन 22 तो 24 साल के दरम्यान उम्र हो तो बंदा ज़ईफ होंदा मैं मेरे तो गुस्सा ना करो गुस्सा ना तुसीं कदी करदे हुंदे तो मैं इत्थों कोई सैयद 22-23 साल का उठा के तुहानूं विखांदा फिर लोग आखणगे शिबियां बनांदे ने मैं तां नहीं पिया उठांदा जे तेरे ज़हन च तेरा पुत्तर है ना 22-23 साल का 24 साल सोची हाँ उन्होंने कोई ज़ईफ आंदा आंदा मैं एक ज़ईफ कोलों गुजरिया जिहदे नाल छोटा जिहा बच्चा सी आंदा मैं जल्दी जल्दी गुजर गया मैं क्या अल्लाह मैं उतों नहीं वेखना क्योंकि जुल्म बड़ा हो चुका ना मैं सर वेख सकना तो ना मैं बीबियां क्योंकि आंदा बीबियां जड़ियां सन ना पहली बारी मेरी नज़र इक्को बारी पई है उदों मैं वेख्या एक बीबी दे चिट्टे वाल मूँह ते सन ते जिथे वाल पे मुकदे सन उतों खून दे कतरे पे डिगदे सन क्योंकि लोग वट्टे मार मार के इन्हों जख्मी कर दिता सी आबाद रहो जी आंदा मैं भजदा गया तो मैं क्या अल्लाह मैनू उस शहर चो कढ़ना पता नहीं शाम तक इस शहर से सिलसिला आ जाए पता नहीं ये शहर ही बर्बाद हो जाए तेरा अताब ना आ जाए आंदा जिहड़े वेले गली अगे मुक्की है ना उतों मैं मुड़न लगा मेहरबानी करनी जी आंदा अगों गली मुड़ गई आखिरी ऊंट खलोता सी उत्थे आंदा मैं उतों गली जिवें आ मेज आंदा मैं आंज मुड़न लगा तो एक बीबी दी मेरे कन्नां ते आवाज़ आई सहल तू सहाबी रसूल है ना हाय च इजाफा हो गया आंदा मैं है सदके जावा जी आंदा मैं उत्थे खलो गया थले मुँह करके आज तेरी शराफत तो सदके आंदा बाबा जी मैं थले मुँह करके खलोता तो मैं आवाज़ उच्ची की थी मैं क्या बीबी जी तुहाडी आवाज़ मेरे तक आई है तुसी मेरे नाम तो भी वाकिफ हो तो मेरी सहाबीयत तो भी वाकिफ हो मैनू सिर्फ इन्ना दस दिओ मैं दुआलियों वेखना नहीं चाहता बस मेरा अपना एक अकीदा है मेहरबानी करो तुसी किसी छत ते हो तुसी किसी घर विच हो तुसी गली चो कित्थे हो तो कौन हो आंदा दूजी आवाज़ उस बीबी की आई उस आख्या जेड़े ऊंट के पिछों पे गुजरने ना मैं ये उत्ते हाँ हालत तुहाडी की है उस बीबी आख्या मेरे हाथ गर्दन के नाल बद्धे ने ते मेरे थल्लों पैर रस्सी नाल ऊंट के पेट थले बद्धे यानी दोवे पैर थल्लों रस्सी नाल बद्धे ने तो उत्तों मेरे हाथ बद्धे ने वो कहने लगा बीबी जी तुसी मैनू जानते हो फरमाया तू 2-3 रात मेरे घर मेहमान रहे कौन हो तुसी उस आख्या मैं कूफे की वसन वाली हाँ अब्दुल्ला इबन उमैर की बीवी हैं शुहदा करबला के नाम पढ़ोगे तो अब्दुल्ला इबन उमैर आएगा ये शहीद करबला कहने लगे मेरा बंदा मेरा शौहर हज़रत अली का गुलाम सी उन्होंने पता लगा सहाबी रसूल साडे शहर च आया उन्हें तेरी दावत की तेनों याद आया होवे ते रात नूं मैं गर्म पानी भेजिया सी तेरे पैर धोने वास्ते पुराने जमाने च पैर धोंदे हैं गर्म पानी ना टुरदे सफ़र ना पैर सोज हो जाते कहने लगा ठीक खाने दसे ठीक कहने लगा बीबी तुसी कह दो अब्दुल्ला इबन उमैर जी कित्थे करबला कह दो तो कित्थे चले हो इधर किते लै चले ने बाजार ये चीख निकली सहाबी रसूल की जो चीख निकली है ना तो हज़रत अब्दुल्ला इबन उमैर की बीबी ने आख्या सहाबी रसूल क्यों रोंदे हुए जी वो आंदा मैं मुक गया मैं बाजार वेख आया क्या बात है मैं बाजार के हालात वेख आया और मैं हैरान हो गया अली दे नौकर दी बीवी ते इस बाजार अली दे नौकर दी बीवी ते इस बाजार चो गुजरेगी इत्थे फिर ओदी कूक निकल गई ते रो के कहने लगी अली दे नौकर दी बीवी दी इज्जत नू रोण वाले हाँ जड़ी सारे तो अगे अली दी बेटी है अज इनू ज़ईफ समझ के गुजरे ज़ैनुल आबिदीन ने जिदा सर सब तो अगे वेखी शबीर दे छोटा सर शबीर दे पुत्र दे आंदा मैं उतों दौड़ के वापस आया तो जिथे खलोते सन ना चौथे इमाम उन्होंने कदमां ते डिग पिया
امام دے گلے بھائی توق سی تو انہوں پتہ بولو جی آئیں ایتھے آگے ٹکا امام دے ہاتھے بدے سن فرماندے نے پیچھے ہٹنا کیوں انج کرنا ہے کون ہے تو کہنے لگا میں صرف ایک گل پوچھنا آخری ہون تے کوئی بی بی ہے جن نے میں نو چند گلان دسیاں میں دجیاں گلان دی تصدیق نہیں کرتا صرف ایک گل دسو آنتا زین العابدین صرف ایک گل دسو تسی زین العابدین ہو سید الساجدین ہو فرمایا سہل میں ہی زین العابدین ہو اب میرے کو ہون گزرے ہیں کہنے لگا مولا میں پہچانے نہیں میرے تے تصور چ بھی نہیں آ سکتا کی ہویا ہے فرمایا کربلا ظلم ہویا ہے لٹے گئے ہوں تے آ تیرے سامنے ہوں کہنے لگا پھر اگلیاں گلہ میں ٹھیک نہیں کہ سر کدھا ہے تے سب تو آگے بی بی قید کون ہے فرمایا سب ٹھیک سنے ہیں قدمہ تے منہ رکھ کے آندہ ہون ایکو گل دسو مر جاواں ایتھے چھڑ دین لگا مر جاواں مولا فرماندے نے کیوں مرنا چاہنا ہے کہنے لگا ادو آگے دین ہی کوئی نہیں ایتھے قربان ہونا چاہنا کیویں ہوئے گا کہنے لگا کچھ بھی نہ اے چوک وچ کھلو کے یزید تے لعنت کرنا ظاہر ہے وہ اس ویلے بادشاہ ہے اس مینوں قتل ہی کروانا ہے تسی صرف اینا دسو میرا سر ٹنگ دین گے نا کم از کم رسول ثقلین نو آکھو میں صحابیت دا حق ادا کیتا ہے میں تیری اولاد نو اجڑیا نہیں ویکھ سکیا میں اپنا سر ایسی پیش کر دیتا ہے مولا فرماندے نے صرف سر دینا چاہنا ہے یا اطاعت کرنا چاہنا ہے آخری کر کہنے لگا جی سر تے عقیدے نال دینا ہی چاہنا تے جے کوئی کام ہے تے میں نو دسو اور میں نو تیرے نال کام فرماندے نے میرے مرن تو پہلا وہ کام دسو جے میں کر سکیا تے کر دیاں گا فرمایا اسی بہتا بوجھ کسے تے نہیں پاندے کام تیرے وس سے جے تو کر سکنا ہے تو مرنا مرن تو زیادہ بڑا وہ کام ہے جڑا میں آنا وہ کریں گا میں تینوں شہید شامل کر دیاں گا آخری بندے تک انہاں دی کریمی سن لو شاید آنسو آ جائے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولا مرنا تے اگے ہی جانا ایک باری منہ چو حکم کرو کی کرو رو کے سجاد فرماندے نے کاٹ اور جاتی ہیں انتظار کوئی ساڑیاں تو ملک جے رول کے مریاں نہیں ساڑیاں دیاں قبر آئے کہ جاتے نہیں